السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه جديده تاع طمينه غادي نديروها بالنوتيلا او شوكولاته الطلي كما تسموها. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de طمينه que je vais préparer avec de la Nutella. Donc si vous n'avez pas Nutella, vous pouvez utiliser n'importe quelle tartinade de chocolat. المقادير باللغه العربيه. عندي هنايا خمسة ملاعق من العسل. عندي هنايا غادي نستعمل هذه يعني كمكيال. اذا عندي كيلة تاع زيت، ممكن الى عندكم زيت السمسم او زيت الفول السوداني ممكن تستعملوه، يجي يعني يعطي بنه يعني ذوق رائع للطمينه تاعنا. عندي هنايا كيلة من الزبده، عندي كيلة هنا من كما نقولوا حنايا حلوة الترك او الشام او الحلوى الشاميه. عندي هنايا كيلة تاع الجوز، عندي هنايا كيلة تاع الفول السوداني، وعندي كيلة تاع اللوز، وعندي 3 ملاعق كبار من شوكولاتة الطلي او نوتيلا اللي عندكم، وعندي هنايا الدقيق او دقيق القمح الصلب او السميد. هنا غادي نستعمل 4 تاع الكيلات، نفس الكيلة اللي استعملتها غادي نستعملها للسميد. Les ingrédients français: j'ai 5 cuillères à soupe de miel, une mesure d'huile. Si vous avez l'huile de sésame ou l'huile d'arachide, vous pouvez l'utiliser, ça donne un très bon goût à notre طمينة. J'ai ici un bol de beurre fondu, j'ai aussi un bol de حلوة الترك, j'ai un bol de noix de Grenoble moulues, un bol de cacahuètes moulues, un bol d'amandes moulues et 3 cuillères à soupe de Nutella. Pour les personnes qui aiment que ça soit trop sucré, vous pouvez ajouter quelques cuillères de sucre. إذن بسم الله على بركة الله. أول حاجة نقوم بها غادي نقليو السميد تاعنا. Donc la première des choses, on va dorer notre semoule. Eh bien, je vais prendre, comme je vous ai dit, 4 mesures de semoule. إذا ناخذ هنايا 4 تاع الكيلات تاع السميد. إذا الكيلة الأولى والثانية الثالثة، donc la troisième mesure et la quatrième mesure. Donc les mesures on les prend à ras. Donc comme vous voyez الكيلات ناخذوهم ممسوحين. والآن غادي نقوموا بتحميص السميد تاعنا. Donc on va commencer à faire dorer notre semoule sur un feu moyen. إذا كما راكم تشوفون نوضعوا المقلاة تاعنا على نار متوسطة. كما نأكد لكم لازم تكون نار متوسطة، ما تكونش قوية جدا باش ما ينحرقش السميد تاعنا. Donc on met notre semoule, la poêle là où il y a la semoule, sur un feu moyen et on commence à remuer sans arrêt pour que notre semoule ne brûle pas. والان بعد ما قلينا السميد تاعنا كما راكم تشوفوا ما لازمش نحرقوه، غير كي يبدا يولي عنده اللون الذهبي نحبسوا عليه. Donc comme vous voyez, il faut pas rôtir vraiment la semoule, il faut juste la dorer un petit peu. Et maintenant on commence à mélanger les autres ingrédients. Donc on commence par mélanger le miel, le beurre, l'huile, Nutella ensemble et après on ajoute les autres ingrédients. إذا نخلطوا الزيت مع الزبدة والنوتيلا والعسل ومن بعد نواصلوا في خلط المكونات الأخرى. بسم الله على بركة الله. إذا نوضع العسل في طنجرة، نوضع الزبدة كذلك. Donc je mets le miel, le beurre, j'ajoute l'huile. إذا نضيف كذلك الزيت
ونضيفو نوتيلا تاعنا، وكذلك شوكولاتة الطلي. اي ماركة عندكم في المنزل، اي شوكولاتة الطلي اللي تكون عندكم تقدروا تستعملوها. اذا نوضعوها على نار متوسطة ونحركوا جيدا حتى يندمج يعني تندمج المكونات كلها. دونك on mélange jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. بعد ما اندمجت المكونات تاعنا الان نضيفوا المكونات الاخرى. دونك après avoir mélangé le beurre, Nutella et l'huile, maintenant on va ajouter les autres ingrédients. اذا هنا نضيفوا حلوة الترك. جاجوت حلوة الترك او الشامية كما يسموها في بعض المناحي، او كما قلت لكم كاين بعض النواحي يسموها الشامية. نضيف كذلك اللوز المطحون. j'ajoute les amandes moulues qui sont que j'ai déjà fait dorer dans le four. نضيف كذلك الجوز. j'ajoute les noix et enfin les arachides, les cacahuètes. واخيرا نضيفوا السميد. donc à la fin on ajoute la semoule. on ajoute peu à peu pour voir. Avant il faut vérifier la consistance. si on voit que c'est la consistance voulue on arrête. اذا بالنسبه للسميد لازم نضيفوا شيئا فشيئا، ما لازمش تكون الطمينه تاعنا صلبه. donc il faut pas que notre tomina soit dure. il faut que ça soit vraiment une texture entre molle et dure, c'est-à-dire moyennement dure. نديفو السميد اللي تبقى لنا. donc on ajoute la petite quantité qui reste et voilà, notre tomena est prête. Il nous reste juste à la garnir, donc c'est à vous de la décorer, c'est à votre goût. donc comme vous voyez, voilà la texture de notre tomena. c'est ça la texture qu'on a. Il ne faut pas que ça soit très très dur, il faut que ça soit vraiment malléable comme vous voyez. Voilà. donc il me reste juste à la décorer et vous la montrer dans le plat de service. والآن بعد ما وضعتها في الصحن تاع التقديم، زينتها. عندي هاد القوالب تاع النجمة، زينتها بهاد القوالب تاع النجمة وضعت لها اللوز، شرائح اللوز. et comme vous voyez avec aussi voilà, j'ai décoré avec des emporte-pièces d'étoiles, avec des amants, des Smarties. c'est pour la décoration, c'est à votre goût. donc voilà, on est rendu à la fin de notre recette d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. et نتمنى للجميع مولد نبوي شريف سعيد ان شاء الله. يا رب يحقق لكم كل امنياتكم. وما تنساوش تشتركوا في القناة اذا كنتم ما تشاركتوش، واترككم في رعاية الله وحفظه.